हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के कब्ज़े को लेकर पाकिस्तान ने बहुत खुशी मनाई थी, लेकिन अब तालिबान को भारत से मदद की गुहार लगाते देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान बौखला गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया मजबूर हो गया है ये मानने पर कि भारत डिप्लोमेसी में बहुत माहिर है और कई बार भारत इसमें पाकिस्तान को शिकस्त दे चुका है। दोस्तों, तालिबान को लेकर भी पाकिस्तान के सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि तालिबान टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दोस्तों, टीटीपी वो ग्रुप है, वो टेररिस्ट ग्रुप है जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज को नाको चने चबवा रखे हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की मजबूत पकड़ को देखकर रोते पाकिस्तानी मीडिया का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अभी तक अफगानिस्तान में फॉर्मली गवर्नमेंट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट से पहले भारत ने तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है, डिप्लोमेटिकली ऑन बोर्ड आ गए हैं। इस वक्त भारत क्या सोच रहा है, क्या प्लान है, उसका टारगेट क्या है तालिबान के साथ? क्योंकि पहली बार नहीं है, इससे पहले दोहा के अंदर जिस वक्त पीस टॉक्स हो रही थी, तालिबान ने भी टेक ओवर नहीं किया था काबुल को, उस वक्त भी वो एंगेज कर चुके थे तालिबान को। देखिए, इस वक्त जो उन्होंने इलामिया जारी किया है भारत ने, उसमें उन्होंने कहा है कि मौलवी अब्बास तानिकज़ई जो हैं, इन्होंने खुद राब्ता किया और उनके एम्बेसडर को, जो कतर में उनके एम्बेसडर हैं मित्तल साहब, उनको कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। और ये गए वहां पे और उनको यकीन दहानी कराई कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो। भारत ने वहां पे पैसा लगाया है और भारत ने कुछ 400 के करीब प्रोजेक्ट छोटे मोटे वहां पे शुरू किए हुए थे, जो गालिबन तालिबान चाहेंगे कि वो मुकम्मल किए जाए। आज तालिबान की सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान में उनको मुल्क चलाने के लिए पैसे की अशद जरूरत है। उन्होंने अपने अदारे फाल करने हैं, अपने एयरपोर्ट फाल करने हैं, उन्होंने अपनी पुलिस को फाल करना है, इंटेलिजेंस को, अपनी आर्मी वगैरह, तो सबको उन्होंने तनख्वाहें देनी होंगी। उनके पास पैसा नहीं, तो वो चाहेंगे कि जो भी मुल्क यहाँ पे पैसा लगाता है उसको वेलकम किया जाए। उसमें भारत भी आ गया, चाइना को वेलकम करेंगे, रशिया को वेलकम करेंगे और उनकी बड़ी कोशिश होगी कि अमेरिका भी ऑन बोर्ड आए। भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए या अपने जो मफादात उसके मजरू हो रहे हैं, वो हमसे पहल कर सकता है तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने में। देखिए, भारत तो हर सूरत में उन्होंने ऑलरेडी राब्ता कर लिया है, इसलिए ये समझना कि भारत आपके लिए मैदान छोड़ देगा, नहीं। भारत किस बात की ताक में है कि आप गलतियां करें, तालिबान के अंदर डिफरेंसेस हो, आप बड़े चढ़े बयान दें जो कि मुझे खतरा है, और तालिबान ऐसे बयान दें जो आपके स्टैंड को कॉन्ट्रडिक्ट करे। मुझे ये बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कहना चाहता हूं कि जो शहीद हुए हैं वो तालिबान हुए हैं, अफगान तालिबान ने जंग जीती है। हमें ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि हम जीत गए हैं, इससे तालिबान नाराज होंगे। और उन्होंने कुछ एक दो बयान ऐसे दिए हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने, एक तो उनका कि पाकिस्तान में एडवाइस दे सकता है, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। अभी उन्होंने भारत से ट्रेड के बारे में बात की है, तो बिल्कुल भारत पूरी कोशिश करेगा कि आपके लिए मैदान वो खाली ना छोड़े। हम बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं कि अब भारत इस खत्ते से चला गया, अफगानिस्तान की सॉइल जो है वो हमारे लिए यूज नहीं होगी, जबकि हमें पता है कि सिफारतकारी में भारत बहुत माहिर है और कई बार हमसे सबकत लिया है। देखिए, आप तालिबान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तालिबान बिल्कुल उसी तरह एक्ट करेंगे जिस तरह एक लीडर या एक स्टेट्समैन को अपने मुल्क के हवाले से करना चाहिए। वो टीटीपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वो टीटीपी को नहीं खत्म करेंगे। उन्होंने ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि ये तो जो पाकिस्तानी रिलीजियस क्लैरिक्स हैं वो डिटरमिन करें कि टीटीपी क्या जमात है। अब हमारे यहाँ पे रिलीजियस क्लैरिक्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। यहाँ पे तो अगर उनको आना है तो अपनी गन्स ड्रॉप करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो तालिबान लड़ाई टीटीपी से नहीं करेंगे क्योंकि ये काम, ये ब्रदर इन आर्म्स, ये मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे हैं, ये दाइश के खिलाफ भी शायद लड़ते रहे हों। सो मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें तालिबान से नहीं है कि वो हमारी मदद करेंगे व्हेन इट कम्स टू टीटीपी। ये बड़े फैसले करने पड़ेंगे। और दूसरी बात इंडिया की रह गई। इंडिया ने कल जो कतर में क्या कहा है, देखिए हालात बदलते पता नहीं चलता। एक वक्त था पाकिस्तान कहता था अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, आज इंडियन सफीर कह रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। लेकिन
جو طالبان ہیں دے آر اکنامکلی سٹرائیوڈ، اگر وہ کیش سٹرافڈ ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، صحیح، ان کو جہاں سے بھی پیسہ ملے گا وہ لے لیں گے، وہ بھلے انڈیا ہو امریکہ ہو۔ بہت سے لوگ یہاں پر ہیں جس پر طالبان نے بھی اعتراض کیا ہے کہ دے آر دوز ہو آر را فنڈڈ۔ سو مجھے یہ بتائیے گا کہ جنرل صاحب نے تو کہا کہ ہمیں ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو زیادہ پالیسی آف اپیزمنٹ لگتی ہے، اور اس اپیزمنٹ میں بھی ہمیں وہ لیوریج کریٹ کرنا نہیں آیا جن کا ذکر عبداللہ گل صاحب نے فیٹف کا کیا، ریڈ لسٹ کا کیا، ای یو میں پی آئی اے کے جو بین ہیں اس کے حوالے سے کیا، جبکہ آپ کو پتا ہوگا کہ گزشتہ رات امریکی صدر جو بائیڈن نے اس لیوریج کا ہنٹ کیا جو وہ سمجھتے ہیں افغانستان پر ہے بائی فریزنگ their assets in central bank۔ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے 18 سال میں امریکہ نے سنگل ہینڈڈلی ہم سے جو فائدے لینے تھے اب وہ لیتا رہا۔ ہم نہ تو کشمیر پہ کوئی بریک تھرو کروا سکے ان سے کوئی کسی قسم کا، اور بلکہ امریکہ نے اپنی کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی پاکستان کے ساتھ جاری رکھی، اور 18 سال کے بعد یہ پالیسی آ گئی، حالات آگے ہیں کہ آج پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم امریکہ اور چائنا کے ساتھ تعلقات کو بیلنس کریں۔ میرا خیال ہے وہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ چائنا اور یورپ اور ویسٹ کے درمیان ایک بیلنس مینٹین رہے، لیکن وہ بیلنس مینٹین نہیں ہو پا رہا، وہ اس لیے کہ ہماری جو اکنامک اٹانومی نہ ہونے کی وجہ سے، اقتصادی آزادی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمیں مسائل درپیش ہیں، یہ اصل وجہ وہ ہے کیونکہ امریکہ اور ہر ملک کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کے فائنینشیل معاملات اتنے خراب ہیں کہ ان کو گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بھی ضرورت ہے، ان کو ٹریڈ کی بھی ضرورت ہے، بزنسز کی بھی ضرورت ہے، تو وہ ہمیں اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ایف اے ٹی ایف کے ذریعے ہلا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہم نے بہت زیادہ سٹیٹمنٹ اوور سٹیٹمنٹ آتی ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے چائنا کے حق میں سمجھتا ہوں ایٹ ٹائمز یہ بھی وہ سگنلنگ غلط جاتی ہے ویسٹ کو۔ دیکھیں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، ہم مغرب کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کر سکتے، ہم نے 18 سال اور اس سے پچھلے بھی 50 سال چلے جائیں تو ہمارے قریبی تعلقات رہے ہیں۔ چائنا تو آج ایمرج کر رہا ہے اور آج ہمارے یہاں پہ انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، ہمارا بڑا کلوز کوآپریشن رہا ہے امریکہ اور یورپ کے ساتھ، سو اس تعلق کو بھی خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تعلق کو ہم نے خراب کسی حد تک کر لیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے بہت ساری ایسی بحثیں شروع کر لی ہیں۔ مثال کے طور پہ اسلاموفوبیا کی جو بحث ہے وہ اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن اس کا نقصان پاکستان کو ضرور ہوا ہے، عرب ممالک بھی اس کے اوپر خاموش ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے کچھ اس طرح کے ماحول کریٹ کیا جس سے مغرب تھوڑا انوائڈ، اور 3 سال سے عمران خان تو کبھی یورپ کہیں گئے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اور یہ وہ وقت تھا کہ جن 50 ملکوں کے ساتھ ہم نے یا 40 ملکوں کے ساتھ ہم نے انگیجمنٹ رکھی تو ڈیویڈنڈز لینے کا موقع تھا، آج تو ان سے فائدہ لینے کا موقع ہے، ان سے اکنامک انسینٹیو لینے کی بات تھی، لیکن وہ کبھی ہمیں جی ایس پی پلس پہ ہم سے بات کرتے ہیں، یہ وڈرا کرنے لگے ہیں، ایف اے ٹی ایف میں بھی رکھا ہوا ہے، سو ہم نے ود ان ہوم بیلنسنگ ایکٹ نہیں کر پا رہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ اقتصادی آزادی نہ ہونا۔